na volasa ni choni na kana wasi tolu na tikini tini kaono na tikini volatambu kilele wo ya uwe kinda wa kikemuni talitu kina na mataga indai ni salomanira na kai buru bakongo na kalau sasule kina na lubena indo mbaunga sabatumbura mekakuni rusa wirando era sabang bauti koya mera vingomanga nambula tamundo nimbula binaka ni yandra binaka talemay na lubani kalau kuni sa tiko rawa kasama rawa tali tiko mai yanan dua tali na mataka vo dua tali na matangka ebi waro tali tali tukina na nondambula na turanga kabia vosa tali tukina vekianda dalau mai da yandra na mataka ni kuwa da via warunga da na davi via kabi kianda na kalau o kinda vai kiamuni sa tukina yana mataka ni kuwa na da tali ni nonda turanga kena nonda ibambula ngoni turanga o Jisu Karisto. Ni bersanga ni toso na nonda bengarabi o sa sureti kanda ena vonu andu indu da banga indu barong tiu maikina te kabena kami lolonga na ulunda dan garaba na kalau ena ndo na masu da masu sanga manda. Tamai ke mamisaka mai loma langi na kalau lewu na kalau ndolo loma na kalau endondono munuro kobi na kalau talangai kili munundo kai belatine o kemani ndondo na kalau kasanga tale indua katukuni kemani matanta o aisea ni o kemani na kalau numbula nga pakateki kemani sang nindo na kalau e ambula iliwe kemani mbula rabiti kemani sena mbula tale ena niwoti koi kemani ni mami kalau ena matanga indai kimami lau talemai ve kemani ni kimami wangandina tanga ni kimami tamatambale ka kimami tamata ibolo da ngalo binanga na kalau ni wosochi ke mami ni bangsa sabata ki kemami saka na nomunindra ka tirsa mai kalibare kere talanga turanga na nomuni vebukeya na bukini ni mami bola lebuna ka kimami sando watu sa kere tiguna nomuni vebusochi kimami sa kereti kun ni keke mami me ke mami ngule dava na ngauna ke mami sa watu sa o tikina sa ni dona kauko tiku be ke mami tiku ndo nga be ke mone ni mami kalau na nomuni bosa sa tu tale na matanga indai waro tale me ke mami na vio se kina ke mami sa kere na yalo tambo na buni kandina ni na mai wabulidi ke mami katumberi ke mami ena matanga indai belata na alo tambu ndonga e tiko wana lai seni ni kana ndau wakatabulidi na nomuni bosa ni kabe ke mami na lomamuni ena matanga nikua wausibi na ulutanga bimbi ke mami na bio se takatal tiko ena matanga nikua masula tala tunga na non rambula wirandambi ka rongo e lutu na nomuni bosa kina gelandina merani basi ka kina bua kambasi ka talenga kina na tumbo binawali besar turan sarong ada ne mami masu Jisu na isoro ne mami bambula emeni Jisu nanonda iulutanga na matakatala indenda e ka koto wango na kiana rorongo once saved always saved ninde sabambulai and the vakambulai tikonga na nonda ulutanga e kaumai e nai vamadala se e nandona vangananano me vakatokaikina e ndua na matangali vakambauta kara vakambauta iso ninda sa vakambulai taudoko mai kalibari e na loloma ni kalau e na senga nindua na tamata e rusa yana definition ni once saved, always saved. Meu dabuta talemanta na ibang madalaw ya bekanta na matakatala indai. Once saved, always saved. In doanga na kaya na definition, doanga na kaya na ibang madala. In doanga na bang bauta, karabang bauta iso, ninda sa bang bulayoti may kalibari, and na siyanga ni rusa ena sanga nindo na tamata ena rusa
e dinaita ki kina sei kwa na matangali pangambauta wakaoya sei kwa na isoli ni alotambo na isoli e so e solia na kalau kando wakatoka politiko mai na nonda vingarabi sei kwa na response gift se subjective gift medingomi kina sei kwa na tuku vinaka ninda sa vaka bulai oti. O kereke mani sa tiukina, ena matanga ndinda inderanu kunilago mandamai vatake au, ena no muni vola tambo. Merawa ni navamuria na wasi ni vola ungo na wasi tolo ena vola ni choni. Goindo no wasi ni vola, endo vakayanga taki vaka lebu sara. Kasona ngauna endo tumika nga, e sona chikina kanda na numa me lango vinaka veikianda kanda senga ni reida toudoko na kake e tiko na wase e tolo ka tiko kina na tiki ni vola tambu kile ilevu ka vaka toka e tiko e na tiki ne tin ka ono ni salomani vura nakalo for God so loved the world e ana imatai ni nonta vaka sama e na mataga ni koa. For God so loved the world. Na bolotambo ni do bakangataka o Chisu loved the world. Ya reference kinando na vingarabi sa the kaboti ko Chisu to a particular works. Kwa sa the kaboti ko Chisu. Ya nabuna mbito tokira for God so loved the world. Endo bakangataka baka lebu na motive oya na tamati ni kalo o choni. Bangataga ike lagi bakangataka talanga na matain choni na kena waseba na tikene tin kadiwa. Kaka na matain choni na kena waseba na tikene tin kadiwa. Aulomana na kalo nisa taumanda na nona lomani. We love God because God first loved sa past tense oya loved us. Kaposa tiko ya nabio kani lomani ena vengaravi ka lomani kenda kina ka lako mai kina na ngoni turanga o Chisu Karisto me mai mante ena delana mai kalibari ena vukunda toudoko na kai vuravura. Goindubir na tiki ni vola tambu bimbi kangandrevi me vanga madhala taki vanga vinaka. Choni wase tolu ena tikene tin kaono. Ne mataini baka samoya. For God so loved the world. Nakalo elomani vura taudoko. Ramadana biyo kani lomani. Se tutu ni mbula dhava mbula kina. Nraki ni mbula kina. Nakalo elomani iko. Ngoy a one-way love. Endunga one-way love. Endunga nesa na ingole kina. Esenga ni kolomani koya menga lomani iko senga. Na nona loloma na kalongo. Ko tamata iwala da. Ko kilana kalau si senga. Ko mbutu se banta. Se dhabanga na nraki ni mbula torosombo. Ko na dumo iko. Ni na seng ni lomani iko kin na kalau. Na biokan ni lomani rongada. E dhala na nomo baka sama. Na kalau e lomani kenda tunga. Seng nindo na ngau na e dhati iko kina na kalau. Tauroya e na matakatala indai. Ni dhandra na mantini singa. E dhandra e na mataka kalakin romu e na kena e kabi. E dhila ve iranga e rolotu. Senga. E dhila ve iranga e rakilana kalau. Senga. E dhila ve iranga e senga ni nguna yang gona. Senga ni kantabako. Senga ni ngunimbia. E senga. E dhila kede ve kenda taudoko natamata. Lebu na ngau na nebiokani lomani endan do bangingo tanka na loloma ni kalau. Na loloma ni kalau nebiokani lomani o kwa a one-way street. Endunga na ngau ni salo ko kwa one way. E senga ni via kilana no lomani koya se senga.
na numungarabi koya se senga. Dotale na tikina ubinakat mo ba matatataga biiko na matakatala indendai. E senga ni nona intention na kalo melomani kenda mendangai lomani kwa. No. E senga ni mbati ni siwa na nona loloma na kalo. Melomani kenda in his intention for us to love him. No. O kwa lomani kenda tunga. E tiki ni nona mbula na kalo from no beginning to no ending. Yana loloma ni kalo. Ni o reida induna tamata. E mateni butu se bata se davanan rakini mbula. Toro sombo e rani ko reida. Se rani wiliki ko e kina. Na numa na loloma ni kalo e nona tiko na turangoya. Na dangin dati nguba. Senga ni liwa wala nga be iran tamata lotu. Be iran na tamata erangarabi chimoni. E liwa talang be iran na dangi. E dila talang be iran na singa. Na wikangulumani. Ya na loloma ni kalau. Na kanibarita ki renduan ni nona loloma na kalau. The ultimate or the climax revelation of God's love, Christ died for us. Yana karuni ba kasama enda na tumika na matakatala indai kana nondo tikina, for God so loved the world that he gave his only begotten son. E sulema ina lubena. Ngona ibarita ki ni nona loloma. Ngona revelation ni nona loloma na kalau kibekanda. Na kena tangiende dua e dhanke. Elomani kanda na matini singa na dhangi na kakanenda kenia na isulenda tokara. Dabio kanilo man ngora loloma todoko ni kalau kibekanda ka one-way street na loloma wea. E wili talanga kina nandelana mai kalivari. E one-way street. Na nona loloma na kaloku wikenda. E na Roma na kena wase lima na tikine ono. E kane bolotambo. Christ died for the ungodly. Arungadoya. E mate na karisito e na bukunda na tamata ibala balada. Sema ni may mati na bukundran tamata lotu, me baka na taste na ibabandewa ni loloma ni kalo enta sa reda sa tu ena ngau na indai. Senga na biokan ni lomani. Na nona loloma na kalo a one-way street. Na mate ne chisu karisto enandelana may kalivari a one-way street. E senga ni lomani kenda. Belata ninda alomani koa. Senga ni may mateo chisu belata ninda alomani koa. No. Chisu died for the ungodly. Christ died for the ungodly. Dutale na tikina obinakata mo ba matatataka pikante na matatale indai. Nanona mate nangoni turang au chisu Karisto e senga ni mate mengai lomani kenda kina na kalau. No, the cross cannot precede God's love. Ike me matata kina sa ikoa na Trinity relegation. Na nonrato ndui wakalaylay te kirato sambor to na letolo wakalo merto ngarabaraw kina sa ikoa na dagadaka ni nonta pakambulay o kenda na kautamata. Do the Father gave his son. Me valele teki question bugo chiso me mai mate. Bete wasini valele teki kwa rawa. Nangoni turang o chiso Karisto se limite kwa relegate teki kwa ke senga ni mate rawa. Bete singi rondo mate akalo. E anabuna mai mate rawa kino ko chiso e nandelana mai kalibare. Belata nanona relegate teki kwa valele teki kwa me toto vata kena tamata nda tarati kuna kena leso ni ena mataga ena noa ai ena bola ni Philippi ena kena wase rua na tikena vitu kana tikena ngo but made himself of no reputation
taking the form of bond servant and coming in the likeness of man. Yana nona vakalele teki kosa mbuko chiso. Me mai fit teki koya sei koya na vengarabi na office ni biokani lomani esa sana. Na kalona tamana e vakalele teki kosa mbo me fit teki koya en office oya esa father. E sera ni baka tamani na kalau. E sera ni baka luveni na kalau. E baka lelai teki koe sombo orto na leto lu baka lo na biokani lo mani me rauta na nondangabo kapo kambale na tamata. E na buna erto baka lelai teki rto sombo kina merto baka tokai koe endo virto na triune God me father. Dota le bralele te kwa me baka tokai kwa me sana. Belete ke boka e senga ni rto bralele te ki koya. E na senga ni dhuru rawa kina nonta ngabo ka boka mbale na kawatamata. Au nuitanga ni kuni narao ni tauro boka pinanka. E na matanga ni kwa e vida na leso ni ndua. En sa tarabo li tiku mai na Trinity relegation. Na nonda to relegate girto orto na lewe tolu wakalo ngona no lolo mana kalau na biokani lomani na nonda to na lolo mani kalau orto na letolu wakalo wate kena yalo tambo dana tarata le na nona job number and na nonda lesoni and na matanga ndai nei matayo ya for God so loved the world na lolo mani kalau me solie mai na luvena. Me mai mate me kenda iso some na tamata I vala da. Kilana biokani lumani. Nio vulida baka pinanka na kami baleta na ngone turanga o Chisu Karisto gona kana yado ona mbese taka saranga mo leibi koe na kalau. Ona mbese taka saranga mo baka rao taki iko na biokani lomani kina ka e senga ni dono na data mo baka iota ka na iwala da na no muraida na nonda to valele te ko rto sambo orto na leto lu vakalo merto ngaraba kina se ko na daga ka boto kai the plan of redemption na tuba memberleta na nonda vakambulai o kenda na kautamata o tumika sa chiko e na mataka talendendai ni senga ni mate na ngone turanga o Chisu Karisto menga lo mani kenda kina na kalau e senga e lo mani kenda na kalau kasoli mai kina ko Chisu Karisto bete levu na ngauna levu na ndau bakapakandewa e ne volotamba rakaya ni mate ko Chisu menga baka iota ki kenda na kalau menga lo mani kenda kina na kalau samdo mai yado ya ena vaka sama ni nonta vaka mbauta ndana numa me lo mani kenda kina na kalau na nonta vebutuni me lo mani kenda kina na kalau na nonta muria na vosi ni kalau kena none bunau me lo mani kenda kina na kalau e senga na biokani lo mani ngori na elements se na vaka mbauta ni works salvation Mona numo iko molomana na kalau, wakambota na kalau, menga lomani iko kina na kalau. No. Uli kendo na statement weekenda na matakatala indai en andona ibola na steps to Christ. En androni pepa steps to Christ en androni pepa chinikatolo. Rwanda mana uli kana dabe bareta kana tikina ngo. The great sacrifice was not made in order to create in the Father's heart a love for man. The great sacrifice na nona sorovaki koe na ngone turanga o Chisu Karisto e nandelana mai kalivari e senga ni kene inaki melomani kenda kina na kalau. Not to make him willing to save. E senga ni mate ko Chisu Karisto mengai loma rao kina na kalau na tamanda
me bakambulay kanda. No. Kasom na tikinong ko, no. John 3:16, the Father loves us, not because of the great propitiation. Johnny tolutin ka ono, elomani kenda na tamanda, kasulia maikina na lubena. Liu na lolama, gai muri na nona sulie mai na lubena. Me mai mbulu ni nonta ibalabala kati unatingo. The Father loves us, not because of the great propitiation. Elomani kenda sengani mbelenta na imbulu ni nonta ibalabala da. Membeleta na nona mai mate na ngone turanga o Jesu Kristo. Senga. Aona lo mani kenda kasolie mai kinron me uliksom kana tikinongo. But he provided the propitiation because he loves us. And a step to Christ and rani pepa chinika tolo. Nevio kani lomani na John 3:16 and dona tikini volotambo and bimbi dona tikini volotambo e kotokin a complete text na tikini volotambo ngo na John 3:16 better to tiko tolu kina se kona nono to zakazaka na le tolu vakalo. For God so loved the world, God the Father, that he gave his only begotten Son. God the Son, lamakina uchiso, whosoever believeth in him. Ya lako maikina na yalo tambo. Mobagambauta na kalau na biokani lomani e ve vagai herere tanki e ve tumberikina se kwa na yalo tambo. Ke senga na yalo tambo na biokani lomani ke senga ni rao ni da tumberi rawa vuana kalau. Na yalo tambo e lagoma na yalo tambo me tumbera na tamata mbale na tamata ivala da menda lesu vuana kalau. And the seven lesu one kalo, menga lomani kenda kina na kalo. No. And the lesu one kalo, belatinia lomani kenda na kalo, kasulema kina, na luvena, me mate, and a vukunda, and andelana mai kalivari. Ramadana biokani lomani, na nondo venga rabi orto, the venga rabini alotambo, the venga rabini ngoni turango Jesu Kristo. Kaya na nona venga rabi na kalau na tamanda, na tolo na vanta mata ungo, se tolo na vani vola korto dhurukina, vaka lailai tegirto, orto na leo tolo vakalo, merto dhurukina, merto ungaraba kina, se kwa na dhaka, ni nonda vangambulai na kao tamata. Na ka tolo vakalo, se kwa na kavato kaiti kwa na yalo tambo, o kwa na biokani lomani, e vaka kauti kenda, ki wana kalau. E vaka rarama taka me kauti kenda wana rarama. E na vune ka tiukina na dadawa se mdone tikine walu, ni salako mai na yalo tambo, e nangai dau tukuni au ve kemundo. E nangai vaka matata taki au ve kemundo. E nangai sereki au ve kemundo. Ke senga na yalo tambo na biokani lomani, ena sereki tunga baka tamata na bosi ni kalau o Jesu. Ena sereki tunga baka yango ko Jesu. Ena sereki tunga baka vo ko Jesu. Ni yali na yalo tambo. Keni kerua ena ndo yali ko Jesu. Ena itutu ni bonau. Ka lombonga kin ko tala, lombonga kin ko natamata, lombonga kin ko ndo bonau, lombonga kin ko kasilevu. E yali kina ko Jesu. Na numa na job namba ni yalo tambo e kana ibolo tambo na dadawa sindio na tiene walu ni sa lako mai na yalo tambo o koe ena ndau tukoni au. Ina nonda ulutanga ena matanga talendendai once saved, always saved. E disregante kikina se engule dhabi kina eleve kina se kwa na compact functions ni le tolu vakalo. Kalau na tamana, kalau na lubena, kalau na yalo tambo. Sarao ni ro matata na nona loloma na kalau solie maikina na lubena na ngone turanga o Jesu Kristo. Na whoever believed in him,
shall not perish. Yana daga ni alo tambo. Na once saved, always saved. Ignore tagikina. Na daga ni alo tambo. O kwa na alo tambo na vio kanilo mani o kwa activate ka na daga ni bagambauta e na nonambula tamusakani indona tamatambale. Na yalo ronga na soli ni bagambauta e sini rawa ni daga bagataki koya. Na soli ni talai rawa. Uri keden gona vivu tu ni na bagatutusa. Uri keden gona soli keden ni kalau. Au ngai tobole mutomika na kana tiki ni bolotambo ve kemoni ena matanga ni mataka na makatiko mai me una bagalewe na tiki na wa ni mataka. Uri keden gona soli. Karawalanga ni activate na soli ni bambauta vivutu ni vatutusa sokolo talairao praising se dabanganaka na biokani lomani ni tiko na yalo tambo ana tikina bimbi wana numo chisu wana ileo ni saika mai Samaria kakaki no kwa reda sangarana kalo na tamata mengarabi koya bagayalo kabaga indina. E vosa tiko ya mbeleta ni tiko na yalo tambo engai vaga yalo kina na garabi kalau. Nyali na yalo tambo na biokani lomani e na yali kina na garabi kalau vaga yalo. E na yali kina na nona Levetico chiso e na ene tutu ni bonao. Na nona Levetico chiso e na be sokalo. Se nindondo me lo raya indona itala dona ngase levo. Duna tamata me loringa o chiso ni tiko na yalo tambo. Bleta na message ni yalo tambo ya. Follow Jesus. Learn from Jesus. See Jesus. Yana daga ni yalo tambo. Yana nona job number na yalo tambo. The spotlight is not the Holy Spirit. Jesus is the spotlight. Yana kai me the kama na yalo tambo. Lako mai to witness of Jesus. Yana kai ka o chiso. Ni lango manelo tam indua na biokani lomani e alikina na yalo tambundina e nando laveta na tamata e nando laveta na lotu ni yali na yalo tambo e na sendi laveti kina kochiso ke na kansa da kabooti e na bukunda e na nono mai boshota kasibiti na mbedi na warolaki e na dela na mai kalivari menta vambula kina o kenda na kaotamata. Na once saved, always saved, na kana definition, we are all saved by grace through the blood of our Lord Jesus Christ. No one will be lost. Ya, na definition, ni once saved, always saved. Edhala waya. Na definition o ya na biyo kanilo mani sena idhabuti na one saved o ya e sena nindondono. We are all saved by grace through the blood of our Lord Jesus Christ. No one will be lost. The truth is, we are all saved at the cross through the blood of our Lord Jesus Christ. Those will be lost are those that did not accept Jesus by faith. That works. Nitang ni kunin na tore na matang ni kuawaya. Ayana biyo kanilo mani say kwana emphasis ni bata-bata ni First Light Gospel Ministry may na day one me adobati ko may nakabani ang bay Congo. Say kwana me baga matanta tanka that we are all saved by grace. O iko barong ti kumai ena mataka talente indai ke ira talanga resena talanga ni barong ti kumai enta lo mani todo ko enta bagambulai todo ko ena nono lo manakalo kamai bandinan dina tanki ena nono mai mate na ngone turanga o Jesu Kristo ena delana mai kalivari uiranga ernayali ena singa ne lesutale mai kina o Jesu ya uira era senga ni vingomi Jesu Kristo ke na casa da kaboti na bukunda ena rona undolo na mbagisawoti by faith ena bagambauta ena buno eduru mai kina na bagambauta
O ni tanga ni kuni na rani taura paka pinaka. Ena matanga tale inde indai. Dona tano kilele witiko e nei tambo no no pangambule rito ele tini na vuka vuka ko chiso. Tu na bango nei tambo la kane o chiso. Ena esa sa Samaria. Arto sa kadi pakayao tuma erto le tini na vuka vuka. Arto kereo rito meratombula. E kao chiso verto dolako. Dole barete ki kemundo ir na bete erto sa ambula sartunga orto erto sa bangambula yote orto blata na lawa ni go lesu ke na ivola tambo makawa ke na lesu na biokani lomani ke na vuno ni soro nindo na buka buka na ngauna nga eredi mbete ki na buka buka na ngauna nga sa bangambula ki na na buka buka sangai kauta na nona soro buana mbete ya na ngauna nga sa bangambula yote kina Ike, esa kau chisu virto, dola ki vagareita ki kemundo, wana bete. Kerimelimbal na kabia kachiku chisu, kemundo ndo sa saba, do sa ambula, dola dola ki vagareita kemundo wana bete. Kanibolo tambo, ertongai lago tiko ya, ertongai reidireto, erto sa saba, erto na letini na buka. Ronada, Esek ni gai teki buikana non rto saba. Orto sa saba oti. Kakakin ko chisu verto ndola ko ndole bare teki kemundo veir na bete. Blater ndole bare teki na veir na bete. Uir na buka kar saba ambulai mai. Ang ngai tumi ketalana kiana tiki ni bola tambu. Ve kemuni ena matangka waya. Nana magi tiumai. Orto ngai realize takanga. Na non reto sa saba ni reto sa redigro nangau reto sa lago tiko kina o kala ni kunina tumi karawa ya ronda o kenda sa bangambulay o titu ena loloma ni kalau ena rana chisu 2000 years ago but to realize that salvation that redemption and doing nangau na enda may realize ta kina Ente saba te yochi. Ente saba ambulai yochi. Nangauna kwe enta kilakina. Ninte saba te yochi na loloma ni kalau. Kena dagatanga ni pakatambu soro. Neichisu enta ndui kina. Nanonta ngauna ya e daka kina na yalo tambu. Me kabe iko o iko sabaka saba te yochi. E nangauna realize kina. Sange ko lako mai mamainkarava na kalau. Sange ko pangambauta na kalau. Sange ko talay rao abuan na kalau. Siguni ko pangambauta mongai pangambulay kina. O pangambauta beleta na kabe iko na yalo tambu. Ni ko sa pangambulay oti. Ena dagatanga ni pangatambu isoro. Sa takabo iti ko chisu. Ena runa undolu na mbaki sa oti. Nabi okani lomani na itala no kilele bone bola tambo tobola mo lagi uli katale kona turna nga bang bulay ko chiso tolu sanga bul kawalu na embaki enona nandabutu ena sili mai pede saita do levo nandabu nau nabi okani lomani rando via visa utaka ba kokawa na nona bambula na turango e conditional nabi okani lomani senga he was saved unconditionally Yana loloma, yana grace, yana agape. Nabi okani lomane. O kweseng sartu mandanga ni kalay chisu. Ni uli ka na italan no, arala ko ay natamata. Uri na faris kayo na buni bola. Arala itaroy ko. Kode kami ko talata na nomu koto. Ena, nomu manraniamba. Ena singatambo. Kay kabang ko kangay bakang bulayaw. Takilatu mandanga ko. Kode ka bakang bulay ko. Ero sangalay sota imuri ena loma di balni loto ena sebat ena singatambo ya beto uchisu enda uchigo balni loto ena singatambo ena sebat ero ngalay sota kinagi chisu na turangon go ronga na turangon go sengatali ningay nanu memelaki nonrato may na sili nga may pedi saita kinabal ni loto belate ni kilango koya ni seba doya ni singatambo ya ronga legi sota kina kay chisu sanga kilagin yuko kanga mabambulay ya watu
Ronge sote kin ke chisu. Sangai kakin be ko chisu na boso waya. Reida. Kutale ni bala da. Denangai da baka levu sara. Maina lenga ka edo biko. Nebio kanilo mani. Ningo ulika na itala noa. Na turango ngai lesu tale. Ve ira na faris. Ke ira na vuni bola. Kora atorongi kwa. Kode kakabe iko. Sangale ki kabe ira. Ko chisu. Kwa evangambula yao. Dona itu tale o ya. Na kaubia tumika na mataka tale indendai. Meu na maitiniki na nanonda itu ko. Na nomu vangambulai. Ko lotu se senga ni lotu sa avala ochi. Ena bukomo. Sa da kamo oti na loloma ni kalau. Ke nandrata lei. Ni wande turanga o Chisu Karisto. Ada mga sebo. Sebonga mo dingoma kavangambauti koya. Talai rau vei koya. Ena nona bosa. Ena nona ibunau. O koe vangambula iko. Niko da kabatiko na kakede ana vangambauti ena talai raua. Kako da kabatiko na biokani lomani. Senga moko vangambula ikena. Na motive kena reason ni nomo da kabatiko vangambauti tiko na kalau. Talai raua tiko vana kalau. Ngarabi kalau. Senga niko da kabatiko mo vangambula ikena. Belata ana lutu tale kena prosperity theology. Se prosperity salvation. Senga. Se salvation by work. Rongoda na biyo kanilo man. O da kabatiko. Vei koe vagambulai kanda oti. Ena nonandra. Ena delana mai kalibari. Ono baka matatataka ka wakure taltiu na tatataka ni alotamu. Ena matanga ni matanga. Bida nandina usabaka na numikanda tiu kina. Ninda na tumika tali baka binaka. Ena matanga ni mataka. Enda na tarai na matanga ni mataka. Na yalotambo ndina. Da taramandanga na matanga ni kuwa. Na buno e dhuru mai kina na yalotambo. Merawa. Ninda dingoma kina. Na veva ambulai. Sa da kava oti ena bukunda. Na ngwani turanga o Chisu Karisto. Sinipi ambulai na lotu. Sinipi ambulai o talatala si onga silebu. Sinipi ambulai na nonta pakambauta. Kina nonta talai raurawa. Na kalau kwa veva ambulai. O Chisu ena nonandra kwa veva ambulai. Yana kinda response kina. Yana ituku vinaka. E kauta mai vikanda na yalo tambu. Na good news ni sa da kava oti ku Chisu. Na dagadanga ni veva ambulai. Ni o pakambauta waya. O dingomi Chisu Karisto. Ena pakambauta. Kata laira rawi kwa. Ena reason waya. Bleta na kasa da kava oti. Veiko se vikanda. Na kai gorowora. O nayali wale nga rongoda. O nayali ena singa na lesu maikina ku Chisu. Kia waka ko senga ni pakambauta. Ni sabalata oti ku Chisu. Na nonda pakambulai. Donan raukan dora pasendiri. Barong tiku na kalau ena matakatala indai. O nayali o iko kena nomo matabu vale. Ena singa na lesu tali maikina. O uliko lang na statement ko. Di ba sota? En ran pepa bikemani na tori leso ni tiku ni Sabbath school. Ran pepa basa nga bulu kadiwa. Rongoda. Ngo na kaya ka na tiginongo. Covenant breaking ni boroki na biyalalati through disobedience. Talaindrendre is unfaithfulness. Na talaindrendre na biyokani lumani, that's unfaithfulness. Yasar nga na ka enda boroka kina. Na boroka kina se kwa na biyalalati. Rongoda na biyalalati dabe. Ruti ko na yasa ni biyalalati. The objective and the subjective aspects of the covenant or the salvation. Rongoda maulik sombo. To any established relationship, maulika covenant breaking through disobedience is unfaithfulness to an established relationship. And the talaindrendre ngao kenda kinandona viwe kane sabakan day tanki oti. Kamandrengata na viwe kane oya nanrata le ningwani turang o Chisu Karisto. When the covenant is broken, ni boroki na be yalayalati, na tiki ni covenant na bako boroki. Na tiki ni covenant na bako vostigiro Chisu be nikiti mo. Romada maulik so mukana tiki nongo.
when the covenant is broken, what is broken is not the condition of bestowal. It's not. Esingini boroke na casa da cabo tiku chisu and bukunda mai kalibari. You are the mga boroke. But condition of fulfillment. Nanonda fulfill tanka seikwa na bulatamundo na eternal kingdom. Menda marautaka na eternal kingdom o kenda baga matabu vale e conditional. Koya enda boroka. Niko unfaithful, niko disobedience, niko senga ni dingomi chisu Kristo enda baga mbota, e senga niko baga eliekina na casa da cabo chisu vikanda mai kalibari. Not the one behind you, the one before you. Nakako baga elia na kena marotaki na mbula tamundo o kwa sa nomo etitu kena nomo matubale ka nongo tu baga matubale. Rather, na eternal kingdom sa nonda otitu ena bukui chisu Kristo kamatiki na mai kalibari. Naka enda baga elia ninda boroka na veyala nati enda baga elia na kena dhurumi. Na kena marautaki. Kakakin ko chiso bendigo timo. Endina. O kaiveiko. Ena senga ni dhuru. It is the condition to enter. Conditions of fulfillment. Na kena marautaki. Na mati ni tuta mundo ya. Koe vosa chiki nongoko koya bendigo timo. Wase tolo ya. E senga ni vosa chiko ya kokoya. Ngau nenta tala inrendre kina. And the kauta levi kina na kaya the kabu chisu makalvasena. And the same kauta levi. Na kaya eali. And the baka eali and the biokanilumani. Sekwa na kena mara utanki. Sarao niko kere dhurbanua. Ronga na biokanilumani ki Amerika. Se Australia. Se New Zealand. Sa nomuti sa solivi ko na bolatara. Na visa molako kina. Ronga na nomu marautaka e condition. Kevaka ko comply kena condition ye ko na marutaka. Ike bana sea ko si marutaka. Isa soli watitu ve kenda nangalala kena dono menda marutaka na bulata mundo ya ena bukuide ena bukuichiso. Na loss na kanga enda baka elia na biokani lomani se kwa na kena marau tanki. Pagalunga tay kanda na turanga ena buki ni nonda ituku enda bulsa chukina ena mataka sura chikamuniti ko ena mataka ni mataka ena vida na baga sama o sa dobuta rati ko bikanda menda na may baga matata taka. Blata na once saved, always saved, e lewer sa bagan deo taka dalati ko ena ngau na indai. Mera leveki na once saved, always saved, era sando tukuniti ko ira sembera ni bagambulay kanta uchiso menda bagambota enda ngai bagambulay esa mai tita kitale na bagambota menon the savior. No, faith is not our savior. Faith earns nothing. Christ is our savior. Wagalonga tay kanta na turanga doa langa na nonda masu. Ni mami kalau bina wale buna numani may bosa tali beke mami na mataka tali indai. Ni se senga ni se lockdown na numani bosa. Me baka na kai musi ena yado indo na ngauna ena daw singa kina na banua. Senga ni daw singa ni biakana sen daw singa ni biangunu nan daw singa nga niranangay mateda mer baka sangara na bosa ni kalau ersa senga ni kunea. Ni mami kalau pinaka baka lebusara na naman ni may bosa raw talibi ke mami ena matakan taytay. Nabole mo nandala na may kalibari. Nabole mo na naman ni alo tambo ina na naman ni bosa. Nabole mo na lube mo ni erantambi ka parong tiumay na matakan taytay. Chiso na isoro ni mami bakambula. Imeni chiso. Klan dabaw binibinakatakan na kalawe na buko ni nonda lesson ni binaka anda may taratyo ka na matakan ni kuwa. Na nomo ronga na itugutuga na matangin ko ay gunding taki.
na kenra malio na vida sanga bulu na undolu na tamata ga indingi tegi ko na kalau na matanga ni koa morongoda mo bagatetea we kemni na warong ti na Facebook share tak and veva no so ko o join to kina na no mu share tak o sini kala o iko sonayalo warong ti mai na veva no so na no mu share tak na rongoda kina na itugu ndina na ibama dalan dondono membale Jesu Kristo se na definition ni once saved always saved no ba binibina katagi na lubini kalau be kemani na taunda ku KBT ke kemani na loma ni bono loma ni gobiti be kemani na sema online ti ku mai na taliboni ba binibina katagi na no mu bagatara na kalau me voso veiko me voso veikanda ena matanga ni koa e me doba na matanga ni matanka ni mode ni bagadengo ni kalau ngata saka chiko